دنیا میں سب سے زیادہ آل اولاد والی جو چیز ہے اس کا نام خواہش ہے۔ پرہیزگاری اور تقوی انسان کو روحانیت کی طرف اور روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے، اور پھر انسان رب کی دوستی کے دائرے میں شامل ہونے لگتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کرے، اسے دل میں برا نہ سمجھے۔ جب تک ہم کسی کو بڑا نہیں سمجھیں گے اور اسے بڑا نہیں مانیں گے، تب تک اس شخص سے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ عقل مندی کے حاصل کرنے اتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کرے، اسے دل میں برا نہ سمجھے۔ جب تک ہم کسی کو بڑا نہیں سمجھیں گے اور اسے بڑا نہیں مانیں گے، تب تک اس شخص سے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ عقل مندی کے حاصل کرنے اور اس میں اضافے کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب بولتا نہیں، وہ سوچتا زیادہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے۔ ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، بس کہ انسان جب بولتا نہیں، وہ سوچتا زیادہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے۔ ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسی جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ بھی مسافر۔ بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ شک کو اپنے اوپر، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ شک کو اپنے اوپر غالب اور حاوی مت ہونے دو، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ شک کو اپنے اوپر غالب اور حاوی مت ہونے دو، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازم ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ مت ہونے دو، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازم ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ جسم پھر بھی، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازم ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔ کامیابی میں یہ خصوصیت کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔ کامیابی میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ انسان کے برے کاموں پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو، اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کسی دن تمہارا دشمن بن جائے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز آپ کی ملکیت نہیں، آپ کے ارد گرد موجود ہر چیز عارضی ہے، صرف آپ کے دل میں موجود محبت ہمیشہ رہے گی۔ تعریف اور الزام، فائدہ اور نقصان، خوشی اور غم، یہ سب ہوا کی طرح آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ خوش رہنے کے لیے ان سب کے درمیان ایک مضبوط درخت کی طرح کھڑے رہو۔ خوش رہنے کے لیے ان سب کے درمیان ایک مضبوط درخت کی طرح کھڑے رہو۔ ہزاروں خوشیاں کم ہیں ایک غم بھلانے کے لیے، ایک غم ہی کافی ہے زندگی بھر رلانے کے لیے۔
नसीब अच्छा ना हो तो खूबसूरती का कोई फायदा नहीं। खुदा ने आंख भी कितनी अजीब बनाई है, जब ये खुलती है तो दुनिया उसे रुला देती है, और जब ये बंद होती है तो दुनिया को रुला देती है। हवाएं मौसमों का रुख बदल सकती हैं और दुआएं मुसीबतों का। मैं ज़माने में बंद होती है तो दुनिया को रुला देती है। हवाएं मौसमों का रुख बदल सकती हैं और दुआएं मुसीबतों का। मैं ज़माने में बंद होती है तो दुनिया को रुला देती है। हवाएं मौसमों का रुख बदल सकती हैं और दुआएं मुसीबतों का। मैं ज़माने में बदनाम फ़कत इसलिए हूँ, मुझे दुनिया की तरह बदल जाना नहीं आता। नाम और बदनाम में क्या फ़र्क है? नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा कर देते हैं। ऐ बादिल, इतना बरस के नफरतें धुल जाए, इंसानियत तरस गई है मोहब्बत के सैलाब को। जब अल्लाह आपका नसीब लिखता है तो उस नसीब में ये भी लिखता है कि इस तकदीर को मेरे बंदे की दुआओं के सिवा कोई भी नहीं बदल सकता। हम अक्सर ये सोच कर परेशान होते रहते हैं कि अगर हमारा मांगा हुआ किसी और को मिल गया तो फिर क्या होगा। हालांकि अल्लाह तो पहले से ही सब तय कर चुका है, ये भी कि आपको आपके नसीब से क्या मिलना है, और ये भी कि किन दुआओं ने आपके दिल का हिस्सा बनकर आपका नसीब बदलना है। तो फिर आप क्यों इन वसवसों में फंसे हुए हो कि कहीं दुनिया हमसे हमारी चाह छीन ना ले। आपकी दुआओं का मुहाफिज तो अल्लाह है, और उसकी हिफाजत में किसी का लिखा हुआ किसी दूसरे को कभी नहीं मिल सकता। जो भलाई अल्लाह ने आप तक भेजनी है वो आप तक हर हाल में पहुँच कर ही रहेगी। किसी कमजोर की मदद करके आप अपने ऊपर आने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आप पर मेहरबान हो जाए तो आप अल्लाह के बंदों पर मेहरबानी करें। जो बुराई करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आप पर मेहरबान हो जाए तो आप अल्लाह के बंदों पर मेहरबानी करें। जो बुराई करने के बाद अच्छाई की उम्मीद रखता है उसे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। दुख जो बुराई करने के बाद अच्छाई की उम्मीद रखता है उसे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जो बुराई करने के बाद अच्छाई की उम्मीद रखता है उसे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। दुखी और गमज़दा दिल की बद्दुआ से डरो। अगर अल्लाह है उसे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। दुखी और गमज़दा दिल की बद्दुआ से डरो। अगर अल्लाह ने आपको सूझबूझ और अकल अता की है तो दूसरों को खुद से कमतर ना समझो। अगर अल्लाह ने आपको सूझबूझ और अकल अता की है तो दूसरों को खुद से कमतर ना समझो। अल्लाह किसी शख्स से उस वक्त तक राजी नहीं होता जब तक लोग उससे राजी ना हो। लोगों को खुश करने से अल्लाह राजी होता है। एक वक्त तक राजी नहीं होता जब तक लोग उससे राजी ना हो। लोगों को खुश करने से अल्लाह राजी होता है। एक बुजुर्ग ने एक औरत को नसीहत की कि अगर तुझे अपने शौहर की कोई बात बुरी लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद कर और उन अच्छाइयों की वजह से उसकी बुराइयों को नजरअंदाज कर दिया कर। जब आप किसी नाअहल को किसी ऊंचे ओहदे पर देखें तो खामोश रहें। जब आप किसी नाअहल को किसी ऊंचे ओहदे पर देखें
तो खामोश रहें, क्योंकि अक्लमंदों ने ऐसे मौके पर खामोश रहने की हिदायत की है। दुखी लोगों को खुश करना 1000 रकत नमाज पढ़ने से ज्यादा बड़ा काम है। अगर किसी का दिल आपकी वजह से खुश होता है तो ये आपकी तमाम इबादतों से ज्यादा अफजल है। नमाज पढ़ने से ज्यादा बड़ा काम अक्लमंदों ने ऐसे मौके पर खामोश रहने की हिदायत की है। दुखी लोगों को खुश करना 1000 रकत नमाज पढ़ने से ज्यादा बड़ा काम है। अगर किसी का दिल आपकी वजह से खुश होता है तो ये आपकी तमाम इबादतों से ज्यादा अफजल है। अगर आप दोबारा मुश्किलात में नहीं फंसना चाहते तो बुरे कामों से दूर रहें। अगर आप दोबारा मुश्किलात में नहीं फंसना चाहते तो बुरे कामों से दूर रहें। जो अल्लाह के बंदों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह उसे उन्हीं बंदों के जरिए जलील और रुस्वा करता है। कम खाना खाओ ताकि तुम इल्म और शऊर की रोशनी को पा सको। तुम इल्म से इसीलिए महरूम हो क्योंकि तुम्हारा पेट खाने से भरा है। अल्लाह शऊर की रोशनी को पा सको। तुम इल्म से इसीलिए महरूम हो क्योंकि तुम्हारा पेट खाने से भरा है। अल्लाह की तरफ से मिलने वाली तमाम खुशियों, नेमतों और सेहत का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका यह है कि जरूरतमंदों की मदद करें और उनके साथ मेहरबानी से पेश आया जाए। और सेहत का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका यह है कि जरूरतमंदों की मदद करें और उनके साथ मेहरबानी से पेश आया जाए। ये बात याद रखें, जब आप दूसरे को अपना निशाना बनाते हो तो आप भी किसी के निशाने का शिकार बनते हो। हुक्म मानना अक्लमंदी की निशानी है, जबकि हुक्म की खिलाफ वर्जी करना महरूमी का बायस बनता है। खुश नसीब शख्स कभी हुक्म उदूली नहीं करता। अगर किसी को मुतासिर करना हो तो खुश इखलाकी से काम लो, और जो काम नरमी से हो सकता है उसके लिए सख्ती ना करो। अगर किसी को मुतासिर करना हो तो खुश इखलाकी से काम लो, और जो काम नरमी से हो सकता है उसके लिए सख्ती ना करो।